Jatran Hambai, Tini, Maidi, previous year question is a map. Obo Bumaike solve khai অনেকজন বড় যারা মায়াং টংরাও ব্রনে বাগে যারা মানা ইনকে তো ঠিক আছে কিন্তু যারা মায়ারাও ছাই ছাড়াকে মানতে নাই তে ট্রিক্স একদম নিনি নো খাঙ্গানা পাচ্ছা আং বাই কেবো মেট বুঝি আং ইয়া ছাই ছাই বুঝি থামো একাই নাইদি আ obo ini train problem two train 200 meter and 240-meter long are running in the same direction with speed of 82 km per hour and 64 km per hour respectively. In how much time will the first train cross the second? Ege sing obono question no kangka onekjon mayang tongo ege tabuk mo ang tabuk khairwana tabuk no mantanai ege ten problem class in ching sajak naike anga part 1 part 2 part 3 tongo ege train problem orobo duita phaikya ang mo kaimei takaisa khayana nai tongbi ekai ini একদম ইজি খাতাতে কলম না হাদি রাই স্রাই নং মানথানাय nini sini orotam san nini kaisa te kaisa মানে যে স্পিড ট্রেন সেকেন্ড ট্রেন ন বসুক মিনিট বসুক টাইম ব বসুক টাইম ব ক্রস খাইকা একাই চিনি সূত্র টাইম hingga hingga to sini train problem to kaisa time speed distance ni kaisa angko ekai sing nini time karanan bolte d by s or distance bolte duita train 200 plus 240 duita train ni plus ekai nini orwo tolah hangka 82 nini 82 km per hour 64 km per hour 82 km per hour same direction hangkai minus same direction hangkai speed by speed minus opposite direction hangkai via plus hangkai 64 bus hangkai besekengnai nini talawa sorry talawa nini baron hate nini চার টাঙ্গা আট একে আরো বারো আরো ছয় আট নে হইতে সাত টাঙ্গা হাঙ্কায় এক একে সাকাবো হাঙ্কায় 200 200 400 400 440 440 বাস 440 একে মো 18 ন কনভার্ট খাইদি নিনি অঙ্গও अब 18 to nini kilometer se karena apa hangka itu meter karena orang meter by meter hingga meter per second telang di hingga meter 18 no meter per second telang na hangka nini 18 no meter per second telang na khai tola 18 thaka pas conversion hobo ekai nini 18 by 18 kata hangka tola besuknai tolang nai pas tolak enai pas thaka enai nini 440 enggak kata khaidi enggak pasata 40 40 44 enggak 4 tongko te 0 40 pasata 40 বলতে 80x সেকেন্ড 80x সেকেন্ড ইকো মনো আনসার ইকো বাস তেইসা নাইদি or 200 plus 240 দুইটা ট্রেন ni length sakawa length বা distance by nini speed hingga time or tam karena ba time equal to d by s distance bolte or length দুইটা ট্রেন ni length plus hingga or one ini 82 minus 64 tangga nini same direction hingga minus speed minus hingga 82 hoite 64 tangga 18 hingga 18 to nini kilometer kimi per hour engke tahu meter per second telang di tamgoi oro to 440 to abo to meter train itu ko meter eka angka meter aba meter makanya nang obok kiming to meter engka kilometer hata meter transfer khaina engka angka ba convert khaina engka angka nini saka pas tolatra 18 ba 18 kata khaidi
hingga pas hingga pas by 440 hingga pasata 40 nini tesa tongo 0 pasata 40 88 second bas poriskar clear clear obo train problem part 1 part 2 part 3 khlaijak tongo naidi ani channel o thangdi ang sakao moni sakao nini I button or irwahano click haidi abo sarabo nini train problem class inching sajak ne part 1 part 2 part 3 nai paidi aram se nang je sapan phadi nang khaiman nai te kaisa train problem phajak tongoro nini why sena train problem mama nini duita rija iko or te kaisa rija nai a train running at 72 km per hour crosses a pool in 12 seconds how much time will it take to cross a bridge 360 meter long ege asta easy kuno wanan kre ega hangka nini orawata motong nini speed tongo time tongo speed tongo time tongo oro speed ebong time ega nang train ni length kre train ni length kre ega nang mote khaimano nini time equal to d by s hingga train ni length kre train ni length kre nini 72 khai speed khai tongo hingga length by speed khai time ba time time equal to length by train ni length by speed time besok ba 12 ega 12 ega hingga tolawa 72 no nong convert khai di 72 convert khai hingga nini 5 by 18 5 by 18 hingga Taratrong Bawatur Taratrong Bawatur hingga nini tarpasa kuri hingga tolawa kuri hingga nini TL hingga ro kona kuni nangkhadi hingga TL besaknai train ni length 12 duguni 24 240 besaknai 240 garo lasa tamsang time sanjauka time ni sutra tamo 240 hika abono guro ke riri khai mano 240 hika aro 240 train ni length maka egai ningaro nini time sanjauka time equal to train ni length nung mangkha 240 egai bridge ni length besak bridge ni length ego 360 bas ega hangkai tola speed to train speed ta abo nabo 72 72 ega convert kai nang seman taka 20 abo convert kai hangkai ega 20 tentang convert kai 20 abo 72 km per hour ni convert kai hangkai 72 km per hour ni meter per second hangkai 20 tolawo ngai 20 ega sakawo nini orawa 360 40 hingga hangkai beseng ka 400 by 200 600 bas 600 ekai nini 600 hingga ora 0 kata khai ekai te side ebong 2 tongko nini 2 by side kata khai di 30 duguni side মানে 30 iko mona answer iko 30 Simon Thaga ega asta easy joto mo train problem mamang duita phai thanga aba previous year question nini combined competitive exam ni TPS ni previous year question ega ang next joton khai nai tongni ega ang asek nora abo kaini clear khai paidi ekta ba duita poriskar khai paidi onekta ora misla khai jangkai mayang thanga abon bagai ang kaja ekai o video no share khadi joto para share khai manchak share khadi tangai hingkai nini kaisa share by onyo borokno help khayo onyo borokno help khayo tangai hingga hangkai onekjon borok jara saitok nai srai o sing sajak ang sob samai saitongo aba ani nini chini joton bagai platform success ni bagai eka abo kuchuko tlang thanan bagai jotono saitok di tangai hingkai abo je jotono nangjago ba saimia जों ungui tongo ngai srai clear ang thaga ekai abo jeteran problem class in sing sajak khinai naidi
nang man thanai part 1 part 2 part 3 khaide ga hangge je saban khaimana ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাসও মালাই